Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga danakanku agama Islam, insyaallah continue ta darasta ma Allah itu masih matapik pasalan hatina paglaki bini. Mariam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35 mailu Allah subhanahu wa ta'ala bay mag-explain makita hatina bang angay lala ni hinang iya as atya nakura ma pamilya. Pagubos bay ni explain dusap hi Allah subhanahu wa ta'ala bang ay atya subay kewajiban mga handa. Pagubos ma ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala magfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jadi ya translation na yuk Allah subhanahu wa ta'ala maka yuk na mamangasigam karendahan ya hatina tanda biin sigam ilu hatina songpi ilu ni hatina pagbangkang ni mga kahalahan sigam fa'izuhun hatina nasihatin bina sigam wahjuruhunna fil madaji'i pagubos yok na hatina bahin sigam hatina mabilik sigam sarili. Maksud na although maglaki bini sogo temporarily mbal hatina magdakayo patulihan hala maganda. Pagubos yung Allah subhanahu wa ta'ala wadribuhun maka lubakin bina sigam atawa bonoin bina sigam. Na ayat itu adaran itu niyo sahih mga aaya mbal makahati hatinaya sara Mariam Islam insa kaulaula Islam itu hatina benar-benar halaman ya kahalga nama agama Islam hatina mga karendahan itu sehingga mensan enhalla sigam makajari amono mga handa sigam. Nah, itu adaran kita in benar na ya para kara hatina ya pagbono atau paglubak mahanda atau maanak itu ini itu mbalamene agama. Mengga itu maghapen. Ya ni onan sigam hatina ya domestic violence. Hatina ya ay ya hinang atina paglubak, pagbono, mapamilya, either ng anak atau ni handa. Salit na lahat tayo lahat Pilipinas. Sago, maito minsan gay ka Muslim sigam, aheka min mga atinaya, maito atinaya, magpaminsana atina anak handa sigam. Jadi, Benal ilo Mariam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala by amuan permission. By amuan permission apabila kailangan makajari hatina handa ilu binono. Nah, sogong ga ika itu hatina basta-basta pasal hatina yama ayat din sini mismo ilu hatina ya hinang amono atau aminsana itu atau angalubak itu malas itu apabila halaman niakna hatina paraan sedih Ngai ka hatina ya anya-anya diferensya diki-diki
matoy amono, matoy amin sana. Ngay kabate, anya problema, masalan pagkakan, basawan balanja, masalan usaha, magtoy amin sana. Atau mau mga kaundean, ilu sekot na segam alit saja dikit-dikit, matoy bininsana, nilubakan, sehingga maka aset-aset segam. Ngay kabate ilo ya, atina ya, maksud agama Islam. Na before atin na kita magbisara mapasalan permission agama Islam itu daw kita hatina ya ni sara dunia. In sara dunia itu hatina applicable iya makai memon lahat. Atina applicable iya makai memon bangsa, applicable iya makai memon agama. Anya yani onan sigam hatina ya corporal punishment. Corporal punishment itu hatina ya din sini hatina ya punishment ya pinatalua ma baran. Although bang basabi hatina ya mga dictionary atau mga encyclopedia yuk sigam yani maksud corporal punishment itu hatina amin sana ang alubak amono ama pedi supaya aaya hatina ya binono ilu kapedian. Nah sebenarnya ya maksud sin hatina ya sara itu ay sara itu nggak ika hatina ay amarul nafsu aaya hatina amat tengge sara, but melainkan hatina in ilu hatina dikayo iya paraan betengga supaya ilu hatina magtaubat hatina alagaya mbana ni hinang hena supaya tain tom hena hatina ya iya kasaan na itu. Masalahnya bang ninasihatan saja sigi-sigi salip mbal takale hena binalewala hena. Sego apabila hatina pinananam segam hatina ayya betalanggal segam ubos nilubakan segam na ilu tain tom segam sampai ni baran segam. Jadi agama Islam spesiali hatina ya purpose in kamaksuran hatina anya permission mengga hatina apabila kamemon paraan sedih magnasihat abse ay amuan suntuan ahab mbal na ilu hatina amuan ay kabarubahan nah yuk Allah Subhanahu wa taala kajari itu hatina niusa hatina ya paglubak itu. Nah, minsan maai hatina sara ilu anya. Sa pama dosa bangda tama agama Islam mapasalan aaya hatina ya anangkaw. In anangkaw ilu agama Islam maksimum punishment na yana hatina pinong. Hatina ya tangan na itu. Itu permission min Allah Subhanahu wa taala. Sogo ilu hatina apabila in panangkaw itu hatina kasobrana ya atau in itu asal adikna ngai ka pasal ialingan tu atau ngai ka pasalan sababan hatina makailangan ia asal hinangna asal adikna. Allah Subhanahu wa taala aman permission hatina sumbay hatina ya pinom tangan. Nah, masyarakat kasayaan yuk sigam alaat yuk na among tangan. Jadi masigam atina nijil saja. Nijil. Nah, nijil ilu although physically in ilu hatina sali alamannya tanda ta hatina binsana na sogo mentally in pagjil ilu haya ilu hatinya dipik nama mentality manusia. Sebabna in agama Islam amuan ia paraan ya sahab-habna. Jadi ia mapasalan hatina ya pagbono atau paglubag ini itu hatina enggak ika itu hatina ya 99 nya saja di kasaan mbal melainkan itu hatina ya last resort ya apabila halaman ini paraan sedih. Ubus sebisap tahati tama itu hatina agama Islam in pagbono itu enggak ika minsana.
So pama yuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Natina sohoin atau panduin anak di aksam bahayang apabila insegam umurna 7 tahun. Busik Nabi sallam fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Busik na lubakin bina segam pasalan ilui apabila segam 10 tahun. Nah, maksud ang lubak mo ito may ikatin na bininsana iya sehingga pong tape na atau tahinang iya tinaya tangan na atau pungkul atau enggak ikamte. Maksud na ilu atina supaya ilu amikit mariong pangatayan iya onde ilu atina in matoa sigam sadya ko ilu sukang sigam apabila sigam balaan ng bahayang sehingga binono sigam. Nah, bali itu maka memon perkara atina subay atina matua amono. Nah, itu. Jadi itu atina ya background bangangai Allah Subhanahu wa taala amuan permission atina agama Islam atina hanya time ilu alame na sedih paraan melainkan atina binanan sigam itu atina ya corporal punishment atina pinananam mabaran sigam sehingga in sigam physically maka mentally itu rasayu he sigam atina ya kasaan sigam dulu. Nah, Maryam hadis bang basata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul dusap atina ya pamanduna mamanga muslim mga beriman. Sapama nya di kayu hadis atina itu min hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yukna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hatina ya sempurna manusia beriman ilu yana hatina ya ma kalingkat atau kahap adat pengadatanna. Wa khiyarukum linisaikum. Maka yukna ya sahab-habna min kaam yana sai min kaam ya ahab hekna hatina magdil mahendana. Nah itu. Jadi yang intinya mahendana. Bahwasanya lagi hadis min Abdullah bin Abu Zubab radhiyallahu anhu. Yukna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allahi. Hatina da'aka magpamono mga hatina denda yakin alasan ni Allah Subhanahu wa taala maksudna mga kerendahan muslim. Nah, so go sabita hati ta duisa matay maagama Islam baha wa takka in benalna malahat Arab ilu ya kabiaksahan amin sana amono mga handa itu dekayo tradisyon natina ya asal hinang sigam. Nah, jadi pagteka agama Islam itu hatina ya ni-reform agama Islam. Ni-reform. Jadi nilang Nabi Muhammad SAW mga kalalahan muslim itu hatina mangpamono, mangpaminsana anak hendas sigam. Nah, hatina ya pagka insara itu bahau. Jadi pagka hatina niya panglangan min Nabi Muhammad SAW ni mga kalalahan kahalan itu amono hendas sigam. Nah, yung mga kahandahan itu tahinang niya ahiyakok na. Agpangatu iya. Nah itu ya bini report atina Hazrat Umar radhiyallahu anhu Nabi Muhammad SAW. Pasal yukna betinaan pagkali betehe atina ya kalalahan bala kajari amuno handa sigam. In mga kahandaan itu yukna tayo na natuas kog sigam. Agpangatu na mga kahalahan sigam. Yung sabab na yukna Nabi Muhammad SAW mas situation beteilo yukna kajari kam atina lamut bi melo makamunasiat atina ang nalubak kam, amonok kam. Nah pagkali betehe, betinaan ya may reklamo mga kerendahan busam. Mga kerendahan ya pilu na Nabi Muhammad SAW, maheka sigam. Pagubus, agreklamo sigam, matina yuk sigam in mga kahalaan sigam itu, betinaan na dyan na abangis, patio amono. Amin sana. Jadi yuk Nabi Muhammad SAW, laisa ulaika bi khiyarikum. Artinya yang mga aabti ilyok na ngay ka aaya ahap. Ngay ka aaya
Abontol hatina ya patiu amono patiu hatina amin sana itu. Nah itu jadi itu situation hatina ya mataem ya waktu hatina agama Islam yang papinaturun ni Allah Subhanahu wa taala. Nah Maryam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala amatana patakaran itu hatina hanya permission min Allah Subhanahu wa taala ma certain situation. Mengga maka jari hatina yang mga kelelahan itu hatina kehelaan maksudnya apabila in handa sigamilu. Especially itu hatina related to hatina yadin sinehe na pagbangkang mahala. Pagbangkang mahala lubakna in itu hatina related to hatina itu hatina ya kebiasaan anya kesayaan kehendahan itu yang menglelah-lelah atau mengkabit-kabit. Nah itu ya pengbisarahan Maryam ayat ya bebasa kurin sini mengga Allah Subhanahu wa taala hatina magfarman hatina mamanga kehendahan hatina ya makalanduk na sigam hatina amangkang makahallahan sigam fa'izuhun nasihatin binasigam apabila mananiog ni nasihatan wahjuruhun na fil madaji'eh hatina magsedi na kam hatina ya patulihan jadi ya hala itu ni boykot he na handana mbana biningan he na itu hanya hatina ya certain period 3 sampai 4 bulan magbiningan nah betinaan bang sa pamayonan betinaan na ya hatina ya pamenda ni hala na hatina ini yang malkahapan mahandana masih hatina ya handana itu ni hinang-hinang ya kalaatan na itu ya hatina aja ya patapung minahlana maghala-hala atau kita magkabit-kabit na mailu Allah Subhanahu wa taala amwan permission pasal ini lu hatina asikot na ya mazina itu hatina ya domestik hatina internal familia sedih lagi apabila hatina ya pagzina itu hatina tabis tu sedih pagubus hatina ya hanya saksi sampai 4 nah itu benar-benar in mga yang magzizina itu nilubahkan itu hatina makahekaan ayat din sini ini tuh hatina ya masih iya domestik hatina antara pamilya saja malumak saja hala maka handa saja ya maka tahu lamani sedih maka tahu nah misal betul yuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul enggak ya pagbono mga kahandahan itu apabila toongan natin ya kailangan itu yuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbala kajari kita amono mengga mabaran kahandahan sehingga tabistu he asdi ilu mbala kajari itu hadis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayahaling itu waktu ia makhutbah mahujjatul wida magnasihat ia mga muslim yuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entomin biyukna magnasihat nakam yukna sahab-habna mga kahandaan bi pasal insigam ilu anya na hatina ya patakaran agama para masigam hatina anya na posisyon sigam ya bay pinatana ni Allah Subhanahu wa taala ashanda busuk Nabi Muhammad SAW buat melainkan apabila insigam ang hinang yukna hinang akaya iya pagubos ya open maksudnya itu pagzina paglalala maganda-handa maganda ay kabit-kabit tina anya lala sedia tinapukan he namin halana yung Nabi Muhammad SAW bang yukman yuk na maghapen bete ilu nah itu pinabalik ni Nabi Muhammad SAW ni ayat din sini yuk Nabi Muhammad SAW dana pabingin sigam at yun na magsadin akam patulihan misan kam masih ada kayo lumat maka yuk Nabi Muhammad SAW apabila halaman na paraan sedih sehingga sebeduka mahatina amono masigam atau angalubag masigam
amono iluyukna bala kajari hatina ya pagbono sehingga hatina maka delikado mahanda. Mahadis sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila yukna sebedukam amono mahandabi daa yukna kam amono hatina ma mengga ya tabi saya mabehu mako butigan angalom sehingga handa tahinang aloman atau ayat paluan meluma ilum balilu hatina kesulitan agama Islam ma baca ilu. Nah, jadi benarnya hatina agama Islam itu ya petakaran ya bagi pemuan agama Islam itu petakaran ya sahab-habna sehingga apabila hatina ya mga karendahan itu akan landuk siga hatina ya angalanggal petakaran pagpamilya mga kahalahan itu anyak lagi paraan segam subini hinang sigam maka ini hinang sigam ilu hatina ga ikalanggal sara. Nah, jadi itu ya hatina importante tuongan para makitam supaya tahati tam gaika hatina ya mabetinan tu kebiasaan mabetinan peciuk-ciuk membuat sambatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyak dikayu hadis yuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anya yuk namin kaam apa mono apa minsana handabi pagubos yuk na pagsangom buabi siga magdakayo hatina bino maglaki bini inang maglaki bini gubos amin sana ngai kayo bah hatina ya inang kaya iya ang betailu. Nah, jadi enggak itu hatina ya permission hatina halla amono handa itu hatina basta-basta saja buat melainkan ania mailu ya kamaksuran na mengga bang apabila ya handa itu halam na kayaan na pagubos halamnya na pagtaat na mahala na angatu na iya na mana sedih paraan buat melainkan hatina ya las hatina pamanda hatina inhalana itu mbal na kahapan na iya hatina amo na tangan na binono iya nilubakan iya aban melainkan gaika saja betehe bangsa pamatina inhanda itu mbal kasulutan mahalana hanya dosa paraan hatina iya binono ni Allah Subhanahu wa taala bangsa pama ya hala itu sedih bengisnya obse maka delikado mahanda. Nah ilo Allah Subhanahu wa taala munsap paraan mangakanda natina kaja sigam angamu atina khula itu atina handa ya magpatiman kajari itu kayak sigam sara pagobos atina angamu sigam supaya pinapagtiman pasal atina ya alaat adat hala sigam. Nah itu atina ya explanation ya taat mendiam Al-Quran mendiam hadis mengga atina Allah Subhanahu wa taala amatana kita sara ya sahab-habna sehingga ya problema pamilya itu selesai ya. Jadi sebentum ta in itu enggak ika atina pasalan atina ya kerendahan itu ariyo derajat amin kelelahan buat melainkan atina salik sambat kuma hadis ya mga madar sabi dahu atina apabila atina magdakayo na lelah maka denda magpamilya na sigam mailu subina sigam atina magpabiaksa atina alum sigam atina ma community unit atina ya small community unit apabila mag community na itu subianya patakaran na subanya pagtaat mailu hala sebininang henang kewajiban na henda sebininang henang kewajiban na apabila hala atau henda itu angalanggal sara laki bini hanya ilu punishment na kanya hanya ilu punishment na kanya. Nah, jadi itu ya biasanya ya binonan ini agama Islam terama kita ya sampai membetinan itu apabila itu atina benar-benar binatengge ya insyaallah in mga pamilya muslim in mga atina ya paghola-hola tam itu insyaallah tainang iya atina ya paghola-hola ya ahab mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amun penghati kita perkara itu mudah-mudahan hatina lamanya mga kahalahan ya sebe amono amin sana handa segam basalah tina in mga kahandaan itu ya natin ang mga kahandaan ahab sambatan Allah Subhanahu wa taala fassolihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah ya handa ya ahab itu ya na handa ya taat mahallana
tinaya amya ya ma patakaran pagpamilya padre da pamilya. Wal hafizatu lil ghaibi bima hafizallah, maka nijagaan na ya sekreto atina ya pagpamilya sigang sekreto ay atina ya either atina ya sekreto halana atau sekreto malumana ilus pinijagaan na bal binulgar bal binistorya mga kapitbahay hala kabutinan-butinan ilu na atina ya hinang ahap maramali kayo atina handa itu atina ya mapatakaran agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mag-guide kita sehingga kami mun atina pamilih marium agama Islam mga muslim in pamilih sigam tina benar-benar tinang pamilya ya mawaddah warahmah tina pamilya ya tina kabak kesenangan maka tahina sigam tina paraan Allah Subhanahu wa taala amuan kalasigan masigam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.